اور میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب تشریف لائے ہیں اور آپ سب نے یہ ایک بہت بڑا یہ میرا خیال میسج ہے وائٹ ہاؤس کے سامنے سے جرنلسٹ جتنے بھی آئے ہیں میں تمام جرنلسٹ کمیونٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اسے کور کر رہے ہیں. اب میں آتا ہوں اصل مدعے کی طرف. دیکھیے امریکہ کو ہم نے سب نے یہاں سے کہا, ابھی برکی صاحب بھی کہہ رہے تھے اور درست کہہ رہے تھے ساری باتیں, ہم امریکہ سے گلہ کرتے ہیں. امریکہ سے کس چیز کا گلہ کریں, وہ تو آج بھی کھڑے ہو کے بات کرنے کا موقع دے رہے ہیں. ہم تو آج بھی پاکستان سے اس لیے نہیں جا سکتے کہ وہاں ہم بات نہیں کر سکتے. امریکہ سے کس بات کا گلہ کریں کہ امریکہ نے ہمارے لوگوں کو خرید لیا ہے, بکے تو ہمارے اپنے لوگ ہیں. امریکہ کی تو فارن پالیسی کا حصہ ہے, بکا تو وہ باجوہ تھا, ڈونلڈ لو کا قصور نہیں تھا. ڈونلڈ لو کو یہ سب کچھ بتانے والا باجوہ تھا. ابھی بھی جو وہاں پر شکاری لومڑ اور شکاری کتے ہیں وہ کبھی مجھے سی آئی اے کا ایجنٹ کہتے ہیں, کبھی یہ سامنے کھڑا ہے اس کو سی آئی اے کا ایجنٹ کہتے ہیں کیونکہ یہ ٹویٹر چلاتا ہے یہاں سے. میں بھی سی آئی اے کا ایجنٹ ہو گیا, اب جبران بھی سی آئی اے کا ایجنٹ ہو گیا, یہاں پر کھڑے یہ جونی بشیر بھی سی آئی اے کا ایجنٹ ہوگا. اللہ ہر کسی کو اس طرح کے سی آئی اے ایجنٹ دے, اللہ ہر عمران خان کو اس طرح کے سی آئی اے ایجنٹ دے, اللہ ہر عمران خان کو اس طرح کے اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ دے جنہوں نے آپ کی پگ اور دھوتی دونوں بازار میں کھول دی ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا, یہ بھی سی آئی اے ایجنٹ ہے, اچھا ٹھیک ہے. ایک بات اور یاد رکھیے گا, میں 15 سال سے امریکہ کے اندر جن کا ایجنٹ تھا, جن کے لیے کام کرتا تھا, انہوں نے تو غدار بنا دیا آخر پر. قصور یہ تھا کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا. یہ جو پورے 1 سال کا ٹریلر آپ نے دیکھا ہے, پورے 1 سال کے ٹریلر میں جس نے جاوید نے سیکریمنٹو سے بڑی نظمیں لکھ ڈالی ہیں, اس پورے 1 سال کے ٹریلر میں ٹارگٹ عمران خان تھا. پہلے دن سے اسے ملک دشمن ثابت کرنا تھا, کیونکہ پاکستان کے اندر جب اسٹیبلشمنٹ نے کسی بندے کو بدنام کرنا ہوتا ہے, یا اس کے بیڈ کے نیچے سے ویاگرا نکل آتی ہے, یا وہ مذہبی توہین کر دیتا ہے, یا اس کے اکاؤنٹوں میں سے پیسے نکل آتے ہیں, یا اس کا مذہبی عقیدہ ختم ہو جاتا ہے, یا وہ چابی والا کھلونا جو ہے وہ کہتا تھا فرانس کے سفیر کو باہر نکالنا ہے. اب وہی فرانس کا سفیر بھی پاکستان میں ہے, چابی والا کھلونا بھی پاکستان میں ہے, اور پیٹرول بھی 331 روپے کا ہو گیا ہے. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کا پرانا دھندا ہے. مسئلہ ایک ہے, جب میں چھوٹا تھا تو مجھے پولیس والوں پہ ترس آیا کرتا تھا یہ سوچ کے کہ وہ 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں. اپنے دل سے پوچھئے گا, اس کے باوجود کیا ہم پولیس کی عزت کرتے ہیں؟ پچھلے 30-40 سال سے کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. بینگ اے پروفیسر آف مینجمنٹ, مجھے اس بات کا پتا ہے کہ اگر آپ پیسے آپ کو اپنی نوکری سے مل رہے ہوں لیکن رسپیکٹ اور آنر نہ مل رہا ہو تو آپ کی موٹیویشن نہیں ہوتی اس نوکری کے اندر. تو پولیس والوں کا سب سے بڑا پرابلم یہ کہ وہ 18 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں اور ان کو کوئی عزت نہیں کرتا. یہ ان کے لیے سب سے بڑا ڈیموٹیویٹنگ فیکٹر تھا. اب ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے رولا یہ بنا ہے کہ جو کچھ انہوں نے کر چھوڑا ہے اب لوگ ان کی بھی عزت نہیں کر رہے. آپ بھی اب عادت بنائیے عزت کے بغیر نوکری کرنے کی. آپ کو بھی اب لوگ پولیس کی طرح دیکھنا شروع ہو گئے ہیں. آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ پورا ملک جس چیز کے اوپر جان دیتا ہے, اس ساری سول ملٹری کے درمیان جو فرق کبھی دشمن 75 سال میں نہیں ڈال سکتا, وہ آپ کس طرف کو چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں. آپ کو سوچنا پڑے گا, کل نہیں تو آج سوچنا پڑے گا. ہمیں غدار کہہ دینے سے معاملے حل نہیں ہو جانے. ارشد شریف کی قبر سے تو آج بھی پھول کم نہیں ہو رہے. ارشد شریف کے لیے تو آج بھی آنکھوں سے آنسو خشک نہیں ہو رہے. ارشد شریف تو اس قوم کی رہتی دنیا تک اس قوم کی یادوں کے اندر رہے گا. ارشد شریف تو آج بھی اس قوم کا ہیرو ہے, لیکن اس کے مارنے والوں سے کوئی پوچھے کہ آپ نے اپنی عزت کے ساتھ کیا کیا ہے, آپ نے ملک کی عزت کے ساتھ کیا کیا ہے.
इमरान रियाज को आपने 150 दिनों से बंद रखा हुआ है, उसकी आवाज तो आज भी गूंजती है, उसका हम आवाज कोई शहबाज गिल है, कोई और आपको साबिर शाकिर नजर आएगा, कोई समी इब्राहिम नजर आएगा, कोई मोहित पीरजादा नजर आएगा, और कुछ नहीं तो अब सिटीजन जर्नलिज्म शुरू हो गया है। लोग अपनी बात कर रहे हैं, क्या आप आवाजें बंद कर देंगे? अगर गटर से बू आए तो ढक्कन देने से मामला खत्म नहीं होता, उस गटर के अंदर जो कुत्ता मरा होता है उसको निकालना होता है, तो आपको कुत्ता निकालना पड़ेगा, और कुत्ता है करप्शन। पाकिस्तान के अंदर अलीट सोसाइटी की करप्शन है, वहां पर अलीट का जो सिस्टम है उसने पूरे सिस्टम को जकड़ा हुआ है। वो सिस्टम जो है आपकी ब्यूरोक्रेसी में भी मौजूद है, वो आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में मौजूद है, वो आपकी अदलिया के अंदर भी मौजूद है, वकला में भी, बिजनेसमैनों में के अंदर भी, वो आपके हर वॉक्स ऑफ लाइफ के अंदर अलीट का वो कैप्चर्ड सिस्टम जो है वो मौजूद है, जो सबसे मिलके मिडिल क्लास को और आम आदमी को गिरा रहा है। इमरान खान का कसूर क्या था, मुझे ये बताइए। इमरान खान का कसूर ये था कि वो समुंदर पार पाकिस्तानियों को पाकिस्तान का सबसे बड़ा एसेट समझते थे। इमरान खान का कसूर यह था कि उसने सोनी धरती प्रोग्राम शुरू किया था, उसने राष्ट्र अकाउंट शुरू किया था, इमरान खान ने आपको वोट का हक दिया था, इमरान खान हर चीज में आपको शामिल करना चाहता था। और दूसरी तरफ क्या कहा जाता है, ख्वाजा आसिफ क्या कहता है दूसरी तरफ, कि ये लोग अपने वालिदैन की मैयतें दफनाने आते हैं और जाते हुए प्रॉपर्टी बेच के ले जाते हैं। हालांकि मुझे समझ नहीं, ख्वाजा साहब की अपनी सारी औलाद बाहर रहती है, एक दिन तो मरना है ना खाजे तुमने, ख्वाजे डड्डू एक दिन तो मरोगे, अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे, लेकिन जब भी मरोगे, मैंने भी मरना, जब भी मरोगे आपकी बेटियां भी बाहर रह जाती हैं, वो भी आपको ऐसे ही दफनाने जाएंगी जैसे ओवरसीज पाकिस्तानी जाते हैं, और आपकी भी प्रॉपर्टी ऐसे ही बेच के बाहर लेके आएंगी पैसे वो। तो ये लोग ओवरसीज पाकिस्तानियों के खिलाफ जुबान इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो आवाज रखते हैं, उनको शऊर है, उन्होंने एक डेमोक्रेटिक सिस्टम देखा हुआ है। यहां किसी के बेडरूम में से व्याग्रा की गोलियां निकालने से उसकी हुब्बल वतनी के ऊपर शक नहीं किया जा सकता। यहां किसी शख्स के बैंक के अंदर से जाली तरीके से पैसे डाल के निकाल लेने से उसके ऊपर शक नहीं किया जा सकता। आखिरी बात मैं ये करूंगा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब आए हैं, हमें उन्हें मौका देना चाहिए, हमें उनके बारे में अच्छा गुमान करना चाहिए। वो तशरीफ लाए हैं, मैंने अपने कल के व्लॉग में कहा कि सारे उन्हें अपना अपना बंदा कह रहे हैं, मुझे लगता है कि वो कानून पे चलेंगे। कल उन्होंने अपनी बेगम को साथ खड़ा करके हल्फ लिया, बहुत अच्छा किया। उनकी वो जीवन साथी हैं, जिस तरह उन्होंने औरतों को इज्जत देने का आगाज किया है, अब वो अगली इज्जत मोहतरमा यास्मीन राशिद साहबा को देंगे, अब वो अगली इज्जत खदीजा शाह को देंगे, अब वो अगली इज्जत आलिया हमजा को देंगे, अब वो अगली इज्जत जो है वो 27 खवातीन जो जेलों में सड़ रही है आवाज बुलंद करने पे, अब वो इज्जत उनको देंगे। उसके बाद बात यहीं पर खत्म नहीं होगी। ये आज जो लिबरल तमाशे उनके इज्जत देने के कलाबे मिला रहे हैं, अगर कल को इमरान खान अपनी बीवी को इज्जत देगा तो ये उस पर भी खुश होंगे। इमरान खान के पास भी हक है अपनी बीवी को इज्जत देने का, जैसे किसी और के पास हक है। तो इसलिए अमेरिका में मैं यही कहूंगा कि अमेरिका का कसूर तो हम निकालते हैं, और कसूर है भी, बहुत हद तक कसूर है, और उसकी यहाँ आवाज भी उठाई जाती है, इंटरसेप्ट ने स्टोरी भी की है। अमेरिका को अब अदराज भी है और इनकी अपनी नेशनल पॉलिसी के जारी बात है, इंटरेस्ट भी होंगे। आप सबको पता है कि मैं यहाँ 12 का रजिस्टर्ड एजेंट हूँ, मतलब कि मैं इमरान खान का एजेंट हूँ यहाँ पर। उसकी वजह से मेरी सर्टन जिम्मेदारियां हैं, सर्टन बातें कर सकता हूँ, सर्टन नहीं कर सकता। इसलिए जो दूसरे अकाबरीन ने बातें की हैं, मैं यही कहूँगा कि हमने खुल के बात की है इमरान खान साहब के लिए, और सबने ये बात कहा है कि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए। अमेरिका इराक में यही अचीव करने गया था, अमेरिका दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में यही अचीव करने गया था। हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान में वो ये काम ना करे जो इराक में किया था, बिल्कुल ना जाए। हम कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहते, लेकिन हम उनकी लफ्जी सपोर्ट चाहते हैं। बोलने तो सही, आपके मुंह में ब्लिंकन साहब क्यों कुंगड़ियां पड़ गई हैं?
क्यों थक्के हो गए आप, और जरूर कोई ना कोई ट्रांसलेशन करके बता देगा ब्लिंकन साहब को कि थक्का कौन होता है। तो आप थक्के ना हो, बोलें, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए बोलें, रूल ऑफ लॉ के लिए बोलें, डेमोक्रेसी के लिए बोलें, इमरान खान को जो जाली तरीके से जेल में डाला गया उसके लिए बोलें, या आपको सिर्फ हमारी बिलावल साहबा ही पसंद है, या आपको सिर्फ हजरत बिलावल साहबा कह दिया, बिलावल साहब ही पसंद है, आपको सिर्फ बिलावल साहब ही पसंद है, आप सिर्फ उन्हीं को लाना चाहते हैं, या दूसरी तरफ वो जिनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आपने उनको लीडर बनाना है। अगर आपको रिमोट कंट्रोल वाले लीडर ही चाहिए तो हम आपको यहाँ रिमोट कंट्रोल वाला कोई खिलौना ले देते हैं, उससे दिल भर लें आप। आखिर पर मैं आप सबका एक बार फिर शुक्रिया अदा करूंगा, आप सब यहाँ तशरीफ लाए। मैं मुंतजमीन का शुक्रिया अदा करूंगा। हमारा एक बहुत जानदार साथी है वकार साहब, उसके लिए दुआ कीजिएगा, वो उस वक्त बीमार है, इंतजामात में शामिल था लेकिन आज यहाँ नहीं आ सका। इसके साथ साथ गुजरांवाला से हमारे साथ चीमा साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो तशरीफ लाए हैं आज ऑल द वे पाकिस्तान से, और अफजल चीमा साहब, उसके अलावा जितने भी लोग जिनका मैं नाम नहीं ले सका उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और पाकिस्तान के अंदर अपने रिश्तेदारों से का हाथ बटाइए, आजकल वहाँ बहुत महंगाई है, ये मैं सीरियस नोट पे बात कर रहा हूँ। आप बहुत सारे सफेद पोश लोग अपना घर वहाँ नहीं चला सकते, आप सफेद पोश लोगों को जरूर उनके राशन के लिए दूसरी चीजों के लिए पैसे भिजवाइए। पाकिस्तान में अब जिंदगी जीना मुश्किल है। इमरान खान ने कहा था कि मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, आप लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा, और उस सब के ऊपर अब नवाज शरीफ को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। वो तो जब आएगा तो आवाम उससे पूछ लेगी और सारा आटा दाल चीनी सारा रेट सब कुछ सामने आ जाएगा नवाज शरीफ के। एक दफा इलेक्शन होने दें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, आपको सब पता चल जाएगा कि आवाम कहां खड़ी है और आप आवाम को कितना बेवकूफ बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया।